Good morning, Jo. Ako na ay si Nurse Francine Gimman. So, isa ko sa estudyante sa Ateneo de Davao University. So, karon ako yung mga papangutan sa imuha, bahin sa imo mga pangbati or mga emosyon. So, okay ra ba sa imuha, Jo? Nga magsugod na pa karon? Oo, okay lang man, ma'am. Kung na kay mga butang or mga iingon na kung nga di ka komportable, okay ra dili nimo to ba? Sige po. So, makita na ko, Jo, nga well-groomed ka karon. So, unsa may ginahimo nimo sa matag adlaw para ma-maintain kini? Kuan, ma'am, pag makamata ko kay mo no mag-toothbrush ko tapos like maligo tapos ginapaning kamutan jud ako na pag nagagawas ko dapat presentable ko tan-awon. So, kung i-describe nimo imong mood karon, unsa man nimo masulti? Okay lang man, ma'am, pero medyo kapoy lang jud ba kay naidagay giapas lastly sa munta karon kay nami ginabuhat na case presentation. Yun lang, normal ra jud na nga makabati og kapoy, ka-stress. So, unsa may ginabuhat nimo para ikaw ma-relax or mawala ang mga stress nga imong gipambati? Kuan, ma'am, pagka nang feel ako na stress ko kay kun maningkamot jud ko na iset aside sa jud ako akong mga buluhaton ta sa tagan sa jud ako ang self na makatulog kay para murag ma-relax gud ang akong utok, ma'am. So, maka-feel jud tagkakapoy na sa normal na jud nga kapoy yung tatungod sa mga gipambuhat nato. So, wala ba kay nabati nga kasuko or kanang kasubo sa sobra ka wala ba kay gipangbati na kasubo or kasuko sa garan? Sa karon, ma'am, wala man noon, ma'am. So, wala ka Wala. wala kay Wala ko'y gibati na kasuko or kasubo. So, imong paghuna-huna, Jo, wala ba kay mga thoughts nga magsigbalik-balik sa imong utok basin dili nimo gusto? Wala man noon, ma'am, pero naalam jud ko sa mahuna-hunan labi na sa mga task sa eskwelahan, mga activity, mao lang hinoon. So, wala pud ba ka naka-experience nga murag na ay nagbantay nimo or nagplano batok nimo? Wala man noon, ma'am. So, kung makasinati ka o problema, unsa or kinsa kasagaran nimo ginaduulan? Kuan, ma'am, pag makasinati ko ginaduulan na ako mga friends, nabi na akong pamilya, tapos usahay pud, ma'am, kay matulog or mag-relax ko, like magpaminaw og music, So, maayo kay nadyo kay strong support system o mga healthy coping mechanism sama sa pagpaminaw music or imong istoryahan nimong pamilya. Kung naay mosuod nimo nga naay problema, unsa may imong buhaton? nagapaminaw lang gihapon ko, ma'am, kung ano silang problema, tapos ano lang na ko sila, ginasabot, ginatambagan, ano lang. So, para masiguro no kung imong mental awareness, Jo, pwede ba nimo isulti kung unsa nga pizza karon, kung asa ta o kinsa ko? Okay, ma'am. So, karon, ma'am, kay March 14, 2025, tas ang oras karon kay kuan ka ng alas 10, tapos ikaw, ma'am, kay si Nurse Greens po. So, sakto ka, Miss Jo. So, nala ko'y gamay exercise sa imong memory. Okay lang ba sa imong Miss Jo? Opo, okay lang. Okay lang. So, nako'y iingon sa imong katulog ka mga butang. Pag human ako ingon, imo nga pong iingon dahil sa ako, imo hang i-repeat kung unsa to nga mga words ang giingon nimo sa pa. Okay lang ba? So, go. Ang first is ball, Ball, watch, jacket. ball, Watch, jacket. So, pwede ba ito nimo balikod ang tulo ka mga butang akong giingon? Ball, watch, jacket. So, sakto. Sakto kaayo, Jo. So, karon, magpasalamat ko sa imuhang kooperasyon sa mga gipang istorya or gipang share nimo sa ako bahin sa imuhang emosyon or mga ginahimo nimo aron makalingkawas or mawala imuhang ka-stress. So, na kay pangutana or gusto na kay istorya sa ako, nara ko diri imuhang gadulan. Sige, salamat po kayo, ma'am. Dagan po ko naton.